warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Pada Ketua LDNU Kota Balikpapan, Ustadz Muhammad Endang Jailani yang kami hormati, kepada Ustadz yang hadir yang kami hormati, hadirin yang dirahmati Allah, lagi Nabi kita bersyukur kepada Allah karena pada malam hari ini atas lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala kita dikumpulkan di kediaman Ustaz Irfanuddin dalam rangka Lailatul Istima yang kebetulan pada malam hari ini akan diisi dengan acara Khatmil Quran oleh Sahibul Bait yaitu Ustaz Irfanuddin. Semoga pertemuan kita pada malam hari ini mendapatkan ridho Allah dan membawa keberkahan. Amin Allahumma amin. Salawat serta salam semoga senantiasa mengalir ke bangkaan beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah, adapun susunan pada malam hari ini yang pertama adalah pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Qur'an, yang ketiga acara Khatmil Quran, yang keempat acara sambutan sekalian mauidhah hasanah dan ditutup dengan doa. Marilah acara pada malam hari ini kita awali dengan bacaan ummul kitab. Semoga berjalan dengan lancar. Alaniyatus salihah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, dilanjutkan acara berikutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustadz Hamka. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustaz. Alhamdulillah. Salam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin. Allah. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. الله. ويدع الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك
اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul Adzim. Alhamdulillah. Semoga kita semua khususnya pembaca mendapatkan berkah manfaat dari bacaan Al-Quran dan mendapatkan syafaat Al-Quran kelak di yaumul qiyamah. Selanjutnya yaitu acara Khatmil Quran pada malam hari ini. Yang Khatmil Quran adalah Ustaz Irfanuddin. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi'ihsanin ila yaumiddin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Shadaqallahul 'azim. Hadirin rekan-rekan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Lailatul Ijtima' LDNU Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama dan juga JRA pada malam hari ini bertempat di kediaman kami yang alhamdulillah bukan sebuah kebetulan. Kemarin sudah sampai juz 29, tahu malam ini mau acara ijtima', maka saya kejar biar bisa sekaligus khatmil Quran. Alhamdulillah malam hari ini mudah-mudahan barokah daripada Al-Quran, kita mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, berkah dunia kita, berkah akhirat kita, dan mudah-mudahan pertemuan malam hari ini menjadi pertemuan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Munajat dan cita-cita kita, keinginan kita mudah-mudahan diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jam'iyah kita mudah-mudahan senantiasa diberikan kebaikan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa baitihi wa azwajihi tayyibin tahirin wa Fatimah az-Zahra wal Hasan wal Husain wa ali ridha zainil abidin bin radhiyallahu anhum thumma ila jami' ashabihi wa qarabatihi min al-ashratil mubashirin bil jannah Abi Bakr as-Siddiq wa Umar al-Faruq Uthman Affan Ali bin Abi Thalib wa Talha wa Zubair bin Awwam wa Abdurrahman bin Auf wa Sa'id bin Abi Waqqas wa Sa'id bin Zaid wa Abi Ubaidah عامر بن الجراح رضي الله عنهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم
الدين لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب لا إله إلا الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين بلى وعلى ذلك من الشاهدين لا إله إلا الله ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطعة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن
ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. بسم الله لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع ماله وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم موصلة في عمد ممددة. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون.
وانحر إن شانئك هو الأبتر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة ختم القرآن العظيم وبحرمة حبيبك ورسولك الكريم واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين اللهم زينا بزينة ختم القرآن وأكرمنا بكرامة ختم القرآن وشرفنا بشرفة ختم القرآن وألبسنا بخلعة ختم القرآن وأدخلنا الجنة مع القرآن وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة ختم القرآن وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة ختم القرآن وعافنا من كل بلاء
الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة ختم القرآن وارحم جميع أمة محمد بحرمة ختم القرآن اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قليلا وفي القبر مونسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة وبكل كلمة كرامة وبكل آية سعادة وبكل سورة سلامة وبكل جزء جزاء وصلى الله على سيدنا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين اللهم وانصر سلطاننا سلطان المسلمين وانصر وزراءه ووكلاءه وعساكره إلى يوم الدين واطلب السلامة والعافية علينا وعلى الحجاج والغزاة والمسافرين والمقيمين في برك وبحرك من أمة محمد عليهم أجمعين اللهم بلغ ثواب ما قرأناه ونور ما تلوناه لروح نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ولأرواح أولاده وأزواجه وأصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ولأرواح آبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وبناتنا وإخواننا وأخواتنا وأصدقائنا وأستاذنا وأقربائنا ومشايخنا ولمن له حق علينا ولأرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم الحمد لله sama kita telah membaca doa khatmil Quran mudah-mudahan apa yang didoa dan dibaca tadi diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sadaqallahul azim. Pembacaan khatmil Quran serta doa khatmil Quran sudah selesai. Semoga membawa kebaikan-kebaikan bagi kita dunia dan akhirat. Allahumma amin. Dilanjutkan acara berikutnya yaitu acara inti sambutan plus mauidhah hasanah yang pada malam hari ini akan disampaikan langsung oleh Ketua LDNU Kota Balikpapan yaitu Ustadz Muhammad Endang Jailani. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi Ada nomor saya. an'ama alaina bi ni'matil ijtima' 081 wa jama'ana fi jam'iyyati nahdlatil ulama
Wassalatu wassalamu ala 890. sayyidina wa maulana Zam-zam. Muhammadinil qail akrimul ulama Sudah 3 kali aku fa khotbah di tempat sampean. innahum indallahil kurama al ulama warasatul anbiya wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa amma ba'd. Allahumma ij'al ijtima'ana ijtima'an taman khalisan mubaraka Amin. mukhlisan liwajhika wa sababan linaili mardatika bijahi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma hdina bi hidayatil Qur'an wa nawwir qulubana bi nuril Qur'an wa zayyin akhlaqana bi jahil Qur'an. Amin. Wa hassin a'malana bi zikril Qur'an. Amin ya Allah. Wa bayyid wujuhana bi barakatil Qur'an. Amin. Warzuqna bi mu'jizatil Qur'an. Amin. Wa najjina minan nari bi karamatil Qur'an. Wa adkhilnal jannata bi syafa'atil Amin ya Allah. bi rahmatika ya arhamar rahimin. Yang kita muliakan bersama akhina fillah Al-Ustadz Irfanuddin Hashim selaku sahibil bait. Beliau adalah wakil ketua LDNU Kota Balikpapan bersama seluruh sahabat yang hadir, pengurus Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama, begitu juga pengurus Jamiah Ruqyah Aswaja cabang Kota Balikpapan, dan juga tim dari NU Damai Channel TV di bawah koordinator Bapak Andres Mana selaku ketua ranting NU Damai Kecamatan Balikpapan Kota. Rahimani wa rahimakumullah wa hafizani wa hafizakumullah. Mudah-mudahan semua kita selalu dirahmati, diberkahi dan juga dimuliakan oleh Allah. Kita singkat-singkat saja. Kalau sudah mulai masuk jam 10, kata orang Sunda, ke atasnya tunduh, ke bawahnya lumpuh, ke tengah-tengah apalagi ke para rubuh. Ada 4 kelompok manusia yang diciptakan oleh Allah. Ini sebagaimana dijelaskan di dalam kitab Majalisus Saniyah, syarah kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Ada 4 golongan atau 4 kelompok manusia yang diciptakan oleh Allah. Yang pertama, qaumun khalaqahumullahu li jannatihi wa li khidmatihi. Ada kelompok manusia diciptakan oleh Allah itu untuk surganya, dan ketika hidup di dunia untuk mengabdi, beribadah kepadanya. Di dunia tidak ada hari-hari dilewati dengan beribadah. Puasa, tahajud, begitu juga bersedekah. Pokoknya berbagai macam amal soleh ia lakukan. Ia wakafkan hidupnya untuk mengabdi kepada Allah dan menjauhi daripada kemaksiatan kepada Allah. Dan di akhirat orang itu sudah ditetapkan oleh Allah bakal masuk surganya Allah. Siapakah mereka? Humul anbiya wal auliya, yaitu para nabi, para wali-wali Allah, wal ulama was salihun, para ulama, orang-orang soleh ketika hidup di dunia dipenuhi hidupnya dengan beribadah kepada Allah, dan di akhirat akan memasuki surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini memang sudah settingannya Allah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir masuk bagian ini ya. Ya, kita nikmat beribadah seperti kumpul sekarang ini ya. Kemudian di akhirat juga kita akan bersama-sama berkumpul dalam naungan ridho dan surganya Allah. Dan memang kita diciptakan, diajali oleh Allah masuk kelompok ini. Ya, amin. Ya paling tidak meskipun belakangan ya ikut rombongan para nabi, namanya jualan borongan ya. Biar busuk-busuk ya kejual juga gitu kan ya. Ya namanya borongan.
Itu yang pertama. Gerbong Ada kelompok yang kedua, qaumun khalaqahumullahu la li jannatihi wa la li khidmatihi. Ada kelompok manusia diciptakan oleh Allah bukan untuk surga, dan di dunia bukan untuk ibadah. Enggak pernah ibadah menyembah Allah. Di akhirat juga udah disetting oleh Allah bakal kelelap masuknya ke neraka. Siapakah mereka? Ya orang-orang hidup dalam kekafiran dan meninggal pun, mati pun dalam keadaan kafir. Contoh misalnya Abu Lahab, Abu Jahal, dan mungkin banyak Abu ya kalau di Mekah ini. Abu Gosok aja yang nggak ada. Gitu, kan? Nah, itu diciptakan oleh Allah untuk jadi orang kafir, menentang Nabi, dan di akhirat juga sudah ada nasnya. Tabbat yada abi lahabiw watab. Memang ini udah diciptakannya begini. Makanya para ulama ketika mentafsirkan ayat di surah Al-Baqarah ayat 6 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Di kitab Hasyiatus Sawi, syarah kitab tafsir Jalalain ya, itu di situ jelaskan yang dimaksud dengan ayat ini adalah orang-orang kafir yang sudah ditetapkan oleh Allah memang tidak akan beriman. Jadi kalau yang sudah ditetapkan tidak akan beriman itu Ka'abi Jahlin wa Abi Lahab, itu meskipun diperingatkan atau tidak diperingatkan ya tidak akan beriman, karena memang sudah disettingnya oleh Allah tidak akan beriman. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir ya, sawaun alaihim, itu sama saja kepada mereka, a'angzartahum, kamu beri peringatan, am lam tungzirhum, atau kamu tidak beri peringatan, la yu'minun, tetap mereka tidak akan beriman. Tapi ini bukan apa? Bukan memang keseluruhan. Ketika kita mendekati, cerita Ustaz Irfan ada tetangganya orang non muslim, bukan berarti kita tidak boleh baik dengan orang-orang muslim kemudian berdakwah mengajak mereka, bukan ya. Artinya ayat ini penghibur kepada Rasulullah ya. Namanya orang kafir yang udah ditetapkan oleh Allah kekafirannya, nggak usah kecewa, yang penting kita berdakwah saja. Kalau orang kafir udah ditetapkan oleh Allah kekafirannya, meskipun masuk puluhan ribu kalimat ajakan, ya tetap tertutup pintu hatinya ya. Sebab di dalam ayat yang lain juga dijelaskan, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Sesungguhnya kamu tidak akan sanggup dan mampu memberikan hidayah meskipun orang itu sangat kamu cintai. Walakinallaha yahdi may yasha, tetapi Allah lah yang akan memberi petunjuk ya kepada orang-orang yang dikehendakinya. Jadi yang kelompok yang kedua yang diciptakan oleh Allah adalah kaum yang diciptakan oleh Allah bukan untuk surga dan bukan untuk ibadah. Nah, itu nomor 2. Ada lagi yang kelompok yang ketiga, qaumun khalaqahumullah li khidmatihi wala li jannatihi. Ada kelompok untuk ibadah tekun pada awalnya. Apes. Tapi ujungnya tidak untuk surga. Matinya su'ul khotimah. Ya. Seperti ada cerita, mungkin pernah dengar ya, Syekh Barsiso. Gitu kan. Wah, ini kisah sudah sering diceritakan oleh para mubalik, para kiai, ya para dai. Ini bukan tanggung-tanggung, guru besar loh Barsiso ini. Sampai mempunyai murid juga, situ mi'ati alfin minat talamid ya, atau situna ya, situna mi'ati alfan minat talamid, 60.000 ya dari murid, jadi 60.000 coba ya. Gurunya Ustaz Irfan masyhur itu ya, terkenal ya, guru besar Kiai Sukron Makmun, itu paling muridnya nggak sampai 60.000 ya Ustaz ya. Nah, palingnya mungkin kalau 6.000-an ada ya, 6.000-an. Ini Barsiso ini 60.000. Jadi guru besar ini ya.
Jadi apa? Jadi saking apa? Saking hebatnya nih Syekh Barsiso ini. Tapi satu ketika terpedaya, terpesona oleh apa? Bujuk rayunya iblis yang pura-pura jadi santrinya. Ya, pura-pura beribadah, kholwat, siangnya puasa, malamnya tahajud beribadah. Ya, namanya itulah iblis itu kan. Sampai Nabi Adam juga terpedaya, terpesona ya begitu. Ya, karena apa? Karena bujuk rayunya itu sangat menggiurkan, sangat bisa jadi menggoda, begitu kan? Sampai pada akhirnya singkat cerita si Barsiso ini yang asalnya dia tidak mau berzina, tidak mau membunuh, dia membunuh. Ya, awalnya dia tidak mau karena dia terbujuk. Oh, kalau kamu mau seperti saya ibadah, ya harus seperti saya dulu. Saya dulu itu kan, wah kalau namanya maksiat, pokoknya semua dilakukan lah. Kalau istilah orang Bandung itu tukang bobok, tukang tarok, tukang muka-mukaan nerok, tukang odok liang orok. Tidak heran lagi lah begitu. Nah, entah diajar bahasa Sunda. Ya, pokoknya ya judi, ya mabuk, ya buka rok, ya membunuh. Gitu kan, ya. Oh, itu rahasia perusahaan. Ya. Jadi kalau kamu mau meniru saya, ibadah saya, biasanya kalau orang tobat itu kan sungguh-sungguh. Ya, jadi kamu harus seperti saya dulu. Oh, kalau begitu, bagaimana caranya? Ya kamu harus membunuh. Nggak mau saya kalau membunuh. Ya, kalau nggak mau membunuh, sudah kamu berzina. Nggak mau juga saya berzina. Oh, kecil-kecilan saja kamu minum minuman keras. Nah, kenapa? Karena kemarin itu perpres tentang miras ini banyak ditentang oleh para ulama. Karena itu bisa jadi bibit daripada apa? Daripada terjadinya berbagai macam kejahatan. Untung presiden kita ini bijak, mendengarkan masukan dari Majelis Ulama, dari PBNU, ya, dari apa? Dari Muhammadiyah dan ormas yang lainnya, elemen-elemen masyarakat yang lainnya. Beliau mencabutnya, alhamdulillah. Karena memang ini bisa jadi bibit. Coba kelanjutan cerita ini. Syekh Barsiso ini awalnya tidak mau berjudi, tidak mau berzina, tidak mau membunuh. Tapi setelah meminum minuman keras, kata Barsiso, di mana saya mendapatkan minuman keras? Tuh di warung sono. Tuh kan. Oh baik, kalau begitu saya mau beli. Belilah di warung itu minuman keras. Teler dia. Oh namanya sudah teler. Begitu kan ya. Dia lupa kan, hilang ingatannya. Akhirnya lihat pemilik toko itu cantik, perempuan. Ya, Bahenol Nerkom, Eplok Cendol. Ya. Cantik, denok, lemot, geboy. Bahenol Nerkom, Eplok Cendol. Ya. Ditilik, tigir lenggik, disawang, tukang lenjang. Rambut panjang, lunga-rumbai. 86. Ya, akhirnya dizinailah orang perempuan itu. Setelah pas lagi dizinai, datang suaminya. Ya, karena kalap dia, namanya lagi teler, dibunuhlah suaminya. Asalnya dia itu tidak mau berzina, gara-gara miras jadi berzina. Asalnya tidak mau membunuh, jadi membunuh. Ini makanya kan dijelaskan bahwa memang minuman keras itu sebagaimana di dalam surah Al-Maidah ayat 90 ya. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan. Itu pokoknya najis, ini bisa mengakibatkan atau mengakibatkan berbagai macam kejahatan. Ya. Nah, akhirnya apa? Akhirnya ia ditangkap. Ya, namanya membunuh, ya, hukum kisos, ya harus dibunuh lagi. Ketika diikat dia sudah mau dieksekusi, datanglah iblis tadi dalam wujud manusia tadi. Oh, kasihan kamu, mau ditolong enggak? Iya, aku ini kan gara-gara kamu begini, tolong saya. Ya kalau minta tolong kamu harus paling tidak menganggukkan kepala lah. Tanda apa? Tanda hormat kepada iblis tadi. Kalau nggak bisa sujud karena diikat, ya anggukan aja kepala. Akhirnya dia ketika dianggukan kepalanya, ditundukkan, golok algojo sampai di lehernya, mati dalam keadaan su'ul khotimah. Nah ini diciptakan oleh Allah, awalnya beribadah luar biasa, tapi di ujungnya bukan untuk surganya Allah. Na'udzubillah summa na'udzubillah.
Ya. Tapi ada juga yang terakhir, qaumun khalaqahumullah la li khidmatihi li jannatihi wa la li khidmatihi. Diciptakan oleh Allah untuk masuk surga, tapi tidak untuk mengabdi beribadah kepada Allah. Yaitu orang-orang yang pada awalnya ahli maksiat, kafir, ya, tapi diberikan hidayah oleh Allah meskipun ia belum sempat beribadah, ya. Kemudian sampai umurnya tiba diwafatkan oleh Allah, belum ada amalnya. Contoh, banyak kan hikayat, riwayat. Sebagaimana di dalam kitab Majlisaniyah juga ada riwayat tentang dua orang yang satunya rajin maksiat, yang satunya rajin ibadah. Ada malah jadi kebalikannya di bab niat itu. Atau yang terkenal kisah tentang pembunuh 100 nyawa. Itu kan udah masyhur ini kisahnya ya. Awalnya dia membunuh 99, datang kepada seorang rohib. Kemudian dia menyatakan dirinya untuk bertaubat. Apa kata rohib itu? Ya, wah, dosa kamu kebanyakan, nggak ada ampunan. Oh, kalau begitu tanggung, takbat aja, langsung aja dibunuhlah orang itu. Ya, jadi genap 100. Ya, dipikir-pikir memangnya cuman rohib, orang ngerti. Sudahlah, datang ke kiai. Datanglah ke Gunung Malang, ketemu sama Ustaz Irfan. Ya, Ustaz Irfan, gimana nih, saya ini rajanya dosa. Ya, yang namanya mabuk, wah sudah rajanya mabuk. Judi, saya rajanya penjudi. Zina, perempuan yang gimana yang gak dizinai. Membunuh, gak tanggung, saya udah 100. Kata Ustaz Irfan, ya kalau kamu taubatnya taubatan nasuha, taubat yang sebenar-benarnya, nggak ada dosa yang tidak terampun di sisi Allah. Tapi syaratnya kamu tinggalkan kampung itu, karena itu tempat kamu bermaksiat itu di situ. Nah, di sini juga membuktikan lingkungan itu ikut membentuk karakter. Ya, jadi kalau kita ada lingkungan, makanya ada istilah hijrah. Hijrah itu ya sebagai upaya lah gitu kan ya. Hijrah dari tempat yang ternyata kurang baik, ya. Ya syukur kalau kita kelas-kelas seperti Gusmi, ulama yang ketika duduk di meja judi, orang judinya jadi sadar. Bang, kalau ke potongan kita duduk di meja judi, ke bawah judi juga. Gitu kan. Mulai di kelasnya begitu kan ya. Nah, tinggalkan kampungmu. Kamu sekarang harus pergi ke kampung sebelah. Kampung sono. Di sono itu tempatnya para ulama, para santri, orang-orang rajin ibadah. Kamu perbaiki dirimu. Biarlah yang lalu banyak beristighfar. Nanti Allah akan maafkan semua dosa dan kesalahan kamu. Baik, kalau begitu Pak Ustadz, Pak Kiai. Akhirnya dia berangkatlah di tengah perjalanan. Ternyata ajalnya tiba. Kalau kita lihat kan belum ada amal soleh. Sholatnya belum, puasanya belum, baru melangkah. Itu pun ketika meninggal sempat berebut dulu. Ya, ini ceritanya di Tanbihul Ghafilin juga ada. Berebut dulu. Malaikat rahmat sama malaikat azab, sama kata malaikat azab, wah ini objek saya, ini harus dipukul. Tapi kata malaikat rahmat, sebentar dulu mas, jangan main pukul saja. Ini kan orang sudah mau jadi orang baik ini, tapi kan belum ada amal solehnya. Iya, tapi ini sudah mau jadi orang baik. Kalau dia masih panjang umur, pasti dia sholat, pasti dia puasa. Cuman umurnya gak nyampe, ya gak bisa lah. Begituan, akhirnya gak selesai. Allah ngutus satu lagi malaikat untuk menjadi hakim, penengah di antara dua malaikat tadi. Ya, akhirnya sudahlah kita musyawarah saja. Bagaimana kalau diukur. Ya diukur. Tengah-tengah ternyata sebagian riwayat 1 jengkal, sebagian riwayat 1 siku. Ada yang 1 depa, itu ada beberapa riwayat. Pokoknya lebih lah dari pertengahan itu. Ya, ternyata dia digolongkan min ahlil jannah. Subhanallah. Ya kalau bisa kita ya gak apa-apa seperti begitu. Tapi ya walau alam pas lagi maksiat kita, umur kita mati, nggak tahu kita. Ya, oleh sebab itu mudah-mudahan melalui pertemuan di LDNU ini malam ini apalagi berkah ya. Khatam Quran beliau Ustaz Irfan, kita kebagian berkahnya. Insya Allah dengan adanya pertemuan-pertemuan yang barangkali siapa tahu ada teman-teman yang mau minta lagi 2 minggu berikutnya di tempat siapa ya. Kalau misalnya Pak Ustadz, saya ini dananya apa ya, kita support lah biarpun seberapa
yang penting nggak usah terlalu terbebanin lah. Ya kalau Ustadz Irfan itu enggak ada, saya nunggu telepon juga. Oh, kalau kelas Ustadz Irfan itu pasti enggak telepon. Ya kalau yang lain nanti, Ustadz mau di tempat saya, tapi gimana? Ada nggak suntikan? Ya adalah, insya Allah. Kalau hanya untuk beli-beli semangka loh. Ya, yang penting kegiatan kita itu insya Allah jalan eksis ya. Terutama juga Jamiah Ruqyah, mudah-mudahan pelayanan di masyarakat ya, pelayanan di masyarakat karena dengan adanya terutama faktor ekonomi karena COVID ya, tadinya enggak sakit juga ya, bisa jadi sakitnya karena COVID, malah bisa jadi juga karena sakitnya kena PHK begitu kan. Wah, ini juga harus tampil ya, yang kita Jamiah Ruqyah Aswaja, bagaimana orang-orang yang mengalami gangguan-gangguan ya, stres, depresi begitu kan. Ya bisa jadi berbagai faktor lah begitu ya. Baik, barangkali karena waktunya sudah hampir jam 10, ada sahabat kita juga Ustadz Hamka juga jadwal untuk masuk malam ya, jam 10. Terima kasih Ustadz Hamka sudah meluangkan waktu silaturahim. Mudah-mudahan selalu sehat ya, panjang umur, berkah rezeki, berkah keluarga. Kita semua juga termasuk Ustadz Irfan, dan mohon doa penutup kepada akhina fillah Ustadz Zauji Abbas untuk menutup pertemuan kita pada malam ini. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu alaihi wa alaikum bismillah wa yatawaffa alaihim ma fi khairin wa nufin wa afiyah thumma ila arwahi walidina wa walidikum wa amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimin wa muslimat anna ta'ayyuhum bi rahmatin wa fadlan bi rahmatihi syurubil al-fatihah. Alhamdulillah Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala habibir rabbil alamin sayyidina wa nabiyyina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khairin bariyah salatan tusallimuna biha wa tusallim ahlana wa auladana wa qribana wa ahlana wa muta'allimina wa asdiqana wa jiranana wa tusallim buyutana masajidana ma'ahidana madarisana mazari'ana makatibana حلتنا وأموالنا من شر زلزلة الأرض وحركتها ومن شر أمطار ورياح وصياح وغيرها ومن شر شعراء طارت خما قوة أنويها من شر وباء والآفات وهد وأشباهها من شر جن وإنس حوت وغشية مكيدها ومن التردي والحرب وحرق وغرج مختلفاتها ومن كل بلاء في الدين والدنيا والآخرة ومن كل بلاء في الدين والدنيا والآخرة ومن كل بلاء في الدين والدنيا والآخرة بجاه المصطفى وعلى آله وسلم من كثيرا. إلهي مجيب حاضرا لا يغيب توسلنا إليك بالحبيب تقضي حاجاتنا والمسلمين قريب وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم Inna wa minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillah, dengan selesainya doa, acara dianggap cukup. Mari kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.